जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर नुआ कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मानक स्वागत। आज पुराण कहे संसार कथार जानिबा स्वाभिमान देखाए उत्थानर मार्ग। दर्शक बंधु, पुराण कहे संसार कथार आमे अनेक कथा जानी थाउ, शास्त्रु अनेक कथा शिखी थाउ, शास्त्रु आमे बंचिबा किपरि से कथा मध्य शिखी थाउ। तारी मध्यरे आज एभली एक कथा जानिबा जे स्वाभिमान देखाए उत्थानर मार्ग। कहिबार तात्पर्य स्वाभिमान देखाए उत्थानर मार्ग कौन रही यार कारण, कहार रहिला स्वाभिमान, किए से भक्त, कौन पाई से स्वाभिमान तांकर वृद्धि हैला, कहीं से स्वाभिमान को बेसी गुरुत्व देले, से सब विषय आमे जानिबा पुराण कहे संसार कथार। दाक्षिणात्यर वेदज्ञ ब्राह्मण नाम होची आलबंदराचार्य। अत्यंत भाव से ज्ञानी गुणी परिपूर्ण, विद्वान मध्य से थिले, भल पंडित मध्य से थिले। गुरुकुल आश्रम परंपरार से मुख्य पुरोधा मध्य थिले। एमिति एक व्यक्ति जहाँ को कथा कहिबा अत्यंत सुंदर बा चमत्कार। से आलबंदराचार्य छोट छोट कुनी कुनी पिला मानकु गुरुकुल आश्रम रे शिक्षा दे थांती। जेते पिला आसी थांती गुरुकुल आश्रम को समस्त को शिक्षा दे थांती। आ सबुठारु बड़ कथा होची तांकर जो पिला दूर दूरांतरु आसी थांती गुरुकुल आश्रम को सेमानकु तांको निज हाथरू खर्च करी सेमानकु खाइबाकु देई थांती, पिंधिबाकु देई थांती एवं पाठ मध्य पढ़ाई थांती। आलबंदराचार्यंकर अनेक संपत्ति मध्य थिला, जो संपत्ति को से विक्रय करी पिला मानकु पाठ पढ़ाई थांती। पिलाटी भल मनीष केमिति हबो सदाबेल पई से लागी थांती। एई पई जे मोर मु एते बड़ गुरु, मोर ना टिके रहिबा दरकार। जदि मु गुरु हेकिरी मोर जदि ना न रहिबो, मोर जदि स्वाभिमान न रहिबो, समस्ते जदि न कहिबे मु भल मनीषटे बा भल गुरुटीए, तेबे जीवन रहिकिरी लाभ कौन। सबु भितरे मनरे दिने तांकर चिंता आसला। जेतले बयस बढ़ी 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 चलिला, से भाविले केते बयस मु आश्रम को जगी रहिबी, केते दिन मु बंचीबी, ये आश्रम रे कोन एमती सारा जीवन पड़ी रहीतेबी, मु कोन तीर्थ करबा को जीबी नहीं। मन अनेक प्रश्न आसुथाए, किंतु आहुरी मध्य प्रश्न आसुथाए ये आश्रम छोट छोट कुनी कुनी पिला को छाड़ी जीबी किपरि। राति पाइले जहाँ ओठरे मो हस देखे, राति पाइले जहाँ आखिरे लुह मध्य देखे, से छोट छोट पिला मु छाड़ी किरी जीबी केमिति तीर्थ करबा को। एमती भाबू 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 किछि दिन परे से बाहरिले तीर्थ करबा पई। जेतेबेले तीर्थ करबा पई से बाहरिले, से गुरुकुलर आउ जने शिष्य थिले, तांको गुरुकुलर भार दायित्व दे देले। तुमे ये गुरुकुलर भार संभाळ, मोर बयस बढ़ी गलानी, मु जीवी तीर्थ करबा को। कोउटी की जीवी ना श्रीक्षेत्र पुरी धाम महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाखक दर्शन करी, मनर कथा कहिबी, अकुहा कथा, जो कथा जीवन रे केबे किछि कहि नथली। आउ केते दिन बंचीबी, परिणत बयस ही आसिलाड़ी, टिके तीर्थ यात्रा करिदेले मृत्युवरण करने समय मु स्वर्ग धाम को यात्रा करी। यही कथा कही शिष्य हाथ में भार संभाली देले। गुरुकुलर आश्रमर दायित्व मध्य देइदेले। बाहरिले श्रीक्षेत्र अभिमुखे, पुरुषोत्तम धाम अभिमुखे महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने आसवा समय मनरे पाठ मध्य करुथांती, जप तप करुथांती। कौन से जप तप,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। केवल से वासुदेवंकर नाम धरी, से गोटे नाम धरी धरी से यात्रा कले। चाली 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 आसुथांती, केते दिन राति को अतिक्रम करी महाप्रभुंकर नाम तुंडरे धरी नाम संकीर्तन करी गाई 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 बाटरे चली थांती। किछि दिन परे पहुँची गले श्रीक्षेत्र रे। जेतेबेले बड़दाण्डरे पाद थोईदेले, खुशी रे नाची उठिले। एमिति नाची उठिले जो नाच को देखी अन्य भक्त माने छिड़ा होई रहिले। ये लोकटी कौन पागल हो जाइए कि कौन पाई बड़दाण्डरे नाचुचंती? कौन नाच नाचुचंती ना महाप्रभुंकर नाम धरी। कौन से नाम? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभुंकर नाम धरी बड़दाण्डरे नाची उठिले। बड़दाण्डरे पाद थौ थौ नाची उठुचंती। मनरे सिंहरण खेली जाउछि। आहा, जो दिन को मु अपेक्षा करी रही, कौ दिन आसी मु महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र धाम रे पहुँचीबी, शंख क्षेत्र रे पहुँचीबी, महाप्रभु को दर्शन करी। बड़दाण्डरे चालू 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 महाप्रभुंकर सिंहद्वार सम्मुख रे पहुँची गले। कि सुंदर दृश्य! लंब ही प्रणिपात करदे सिंहद्वार पाखे। जिते महाप्रभु को पतित पावन को दर्शन कर दौरान आखिरे लुह रहिला नहीं। मने मने भावुंट पतित पावन को दर्शन करी, हेले पतित पावन सम्मुख रे ताटी पड़ जाइए। पतित पावन को दर्शन मिलू नहीं। कहीं जानिचंती? जो समय रे आलवंदराचार्य दर्शन करने आसी श्रीक्षेत्र को, से समय रे महाप्रभुंकर अणबसर नीति चली। किंतु आलवंदराचार्य को जना नथिला ये अणबसर नीति कौन। ताको मन रे गोटे भाव थिला, मु महाप्रभु को दर्शन करी। आम जीवन भितर दर्शन दुई प्रकार आज्ञा थाए दर्शक बंधु। गोटे हूँ अंत दर्शन, गोटे हूँ बाह्य दर्शन। आम जीवन रे आखि बुझी दे आमर इष्ट देवादेवी को जदि प्रणाम करिबा, आम अंत दर्शन करिताउ। आम आखि बुझीदेवा समय रे आमर इष्ट देवता जदि आम आखि सम्मुख को आसी जाइथांती, तांकर रूप स्वरूप को आम वर्णना करि पारिथाउ, ताहा हूँ अंत दर्शन। बाह्य दर्शन हला जहाँ आम निज आखि को खोला करी दर्शन करिथाउ, ताहा हूँ बाह्य दर्शन। सत्य कहले दर्शक बंधु, जेते आखि बंद करी अंत दर्शन कले मध्य मनरे व्याकुलता बढ़ी थाए। आखि खोलिकी टिके दर्शन करवा महाप्रभु को। समस्ते आम घरे रहिले एइठू चाहिए महाप्रभु आम आखि आगे खेली जाउछंती। आखि बंद करी दर्शन कर आम अंत दर्शन करुचे। जगन्नाथकर आखि दुईटी गोल गोल, दुई हाथ, लाल ओठ, कला कला चांद मुहिरे से चाही रही। गोटे आखि सूर्य हेले, गोटे आखि चंद्र। एमती आम भाव केते प्रकार भाव आनी थाउ। सबु भाव मध्य बाह्य दर्शन निहाती दरकार होता है। कहीं जानी मन बुझी न थाए
ଯେତେବେଳେ ଆଲବନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ 22 ପାବଛରେ ଚାଲିଲେ ଭିତରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମନରେ ଅନେକ କୋହ, ଅନେକ ଭାବ, ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯେତେବେଳେ 22 ପାବଛ ଦେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗରୁଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସେହି ସମୟରେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲବନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋହ ଭରି ଉଠିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନତି କରୁଛି, ଏତେ ବାଟରୁ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଲେଣି, ମୋତେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏହାକୁ ଅଣବସର ନୀତି କୁହାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ବଂଶ, ଶବର ବଂଶ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦୈତାପତି ବୋଲି ଭାବରେ କହିଥାଉ, ସେଇମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣବସର ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲବନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ 22 ପାବଛ ଦେଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଣବସର ନୀତି ସରିଯିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପରେ ଆଲବନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଫେରି ଆସିଲେ। ମନରେ ଥାଏ ଅନେକ ସ୍ୱାଭିମାନ। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ମନରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ପଡ଼ିଲା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଅନେକ ଶୁଣିଥିଲି। ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର। ଏତେ କଥା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନ ମୁଁ ରଖିବି? ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର ହେଇଥିବେ, ତେବେ ମୋତେ ସେ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯଦି ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେବି। ଏହି କଥା ଭାବିକିରି ଚାଲିଲେ ମହୋଦଧି କୂଳ ଆଡ଼େ। ମନେ ମନେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର କାଳେ ସିଏ, କ'ଣ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ? ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଦି ସତରେ ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବି, ସତରେ ଯଦି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଥିବି, ସତରେ ଯଦି ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଥିବି, ଆପଣ ଅଣବସର ଘରୁ ଉଠି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନକୁ ହରେଇ ଦେବି, ମହୋଦଧିରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବି। ଏତିକି କଥା କହିବା ସମୟରେ ଅଣବସର ଘରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆହା, କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? କିଏ ମୋତେ ଭାବରେ ଡାକିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି? ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ, ଆହା, ସେଇ ଆଲବନ୍ଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପଥ ପରିକ୍ରମା କରି। ମୁଁ ତ ଲୀଳା କରୁଛି, ଏଇ ଅଣବସର ସମୟରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ କଥା ଆସିଲା ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ହରେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର। ସେଇ ଅଣବସର ଘରେ ରହି
श्री हनुमान स्वर्ग द्वार जे रक्षक श्री हनुमान को कहले ताकू जाई अटकाओ आलबंदराचार्य जीवन को बंचई दियो। जिते महाप्रभुंकर कथा शुणी श्री हनुमान आविर्भाव हेले अतुलित बलधाम स्वर्णशैलावदेह धनु जवन कृशानो ज्ञानी नाम अग्रगण्य सकल गुण निधान वानरणामधीश रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। जेतेबेले स्वर्ग द्वार रक्षक श्री महावीर हनुमान आविर्भाव हो गले। जेतेबेले आविर्भाव हेले को रूप आविर्भाव हेले ना बाटोई रूप आविर्भाव हेले। पचारिले आलबंदराचार्य को कौन पाई कुआड़े एठाकू आसीथिल यही बाटे आखिरे धार धार लुह गड़े तुम्हें चली जाऊच कौन तुमर हेची। आलबंदराचार्य कहले किछि है नहीं मो बाट छाड़ी दिंतु। हनुमान पुणी से बाटोई रूप थी पचारुचंती थरुटिए तो मत कह कौन हेची तुमर समस्या। एतिकी कहवा पर आलबंदराचार्य सबू कथा कहले। दाक्षिणात्य आसी पथ परिक्रमा करी बड़दाण्डे पाद धोवा पर अनेक मन खुशी थिला। सिंहद्वार पाखे पाद थोड़ा पर अनेक उत्कंठा मोर परिपूर्ण होता महाप्रभु को दर्शन करी बोली हेले सेवायत भाई माने मते दर्शन करईदेले नहीं मना कले। महाप्रभुकर गुप्त नीति चली जो नीति की अणबसर नीति कह जाए। ये कथा कहवा पर बाटोई हनुमान कहले कौन जानी हाँ महाप्रभुकर बर्तमान अणबसर नीति चली से भक्त मान को दर्शन दे पारे नहीं तमें पर आसी दर्शन कर ये कथा कहवा बेले भक्त आलबंदराचार्य पुणी कहते से बाटोई भाई सी तो जानी ना हनुमान बोली कौन कहते। आचार्य कोमल भाषा कहले हाथ रे बंशी न थाई जे हेई पारंती गोपी मनोहरी कररे आंगुली न थाई जे माणिक को प्रदान करि पारंती आंगुली मुद्रिका से सर्वव्यापी सी पुणी आज अणबसर नीति रे रही गुप्त नीति चली कौन पे से दर्शन दे पारिबेनी अयोध्यारे मिछुटारे से लीला करुछंती। अरे से ही भगवान नारद महामुनि को कही मु कोठी न थाए ना मंदिर रे ना देउल रे ना कहा घरे मु थाए ना स्वर्ग रे थाए ना वैकुंठ रे थाए थाए कोठी ना भक्तर हृदय रे जो स्थान रे भक्त मत हृदय रु डाकी थाए से भक्तर हृदय रे मु विराजित होता है। आ प्रकृत रे जदि से भक्तर हृदय रे थांती तेबे से काहे कि मते दर्शन देले नहीं। बाटोई हनुमान आउ किछि कही पाइले नहीं कहीं जानिचंती भक्त पाखे हनुमान मध्य हार मानी गले। कि सुंदर चमत्कार कथा कौन कही ताको बुझेबे हनुमान कौन कले जानिचंती स्वयं निज स्वरूप राशि आविर्भाव हेले। भक्त आलबंदराचार्य हाथ जोड़ी देले श्री हनुमान को मनो जबंग मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आलबंदराचार्य हाथ जोड़ी कहउचंती मनर बेग ठारू जार बेग अधिक बुद्धिमान ठारू जार बुद्धि अधिक पवनकर पुत्र ज्ञानी गुण रे परिपूर्ण से श्री हनुमान को मु प्रणाम करुछि। प्रणाम कर सारा पर पुणी आगु को चलिले मनरे रखिछन्ति स्वाभिमान स्वाभिमान को बंचे रखापी से चेष्टा करिछन्ति। ये जीवन को मु रखिबी नहीं जदि महाप्रभु मते दर्शन देवे नहीं। किंतु से बाटोई हनुमान
ତାଙ୍କର ବାଟକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲେ, ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ମହୋଦଧି କୂଳ ଆଡ଼େ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ, ଦେଉଳର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ 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 ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମହୋଦଧିରେ ଜୀବନ ହରାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବାଟ ପଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ପଶିଗଲି, କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ଜୀବନ ହରାଇବି। ମହୋଦଧି ନହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେବି। ଏତିକି କଥା ଭାବି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପାଦ ଥୋଉ ଥୋଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଲୋକିତ ହେବା ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧରି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ମନରେ ସିଂହରଣ ଖେଳିଗଲା। ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କେଉଁ ରୂପ? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ସିନା ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଆଜି ଏଇ ରୂପରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଦର୍ଶନ ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିବି। ତୁମେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳ ତିଆରି କରିବେ, ସେଇ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଅଣବସର ନୀତି ଚାଲିବ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଲ୍ଲାର ନାଥ ନାମରେ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେବି। ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତୁମରି ନାମରୁ ନାମିତ ହେବ ଅଲ୍ଲାର ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅଲ୍ଲାର ନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏହି ଅଣବସର ସମୟରେ ଅଲ୍ଲାର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ଆଲବନ୍ଦାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ସେ କେମିତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପୁରାଣ କହେ, ସଂସାର କଥାରେ ଆମର ଆଜି କଥା ରହିଥିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଖାଏ ଉତ୍ଥାନର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଠିକ୍ ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।